मौलवी साहब ये लाइट काहे चालू है, अरे मौलवी साहब ये पंखा आपने काहे नहीं बंद किया, मौलवी साहब हमारा गुलाम है, इमाम साहब हमारे गुलाम है या हमारे बेटे के गुलाम है। हाँ मौलवी साहब पेशाब करने पूछ के गया मुतवल्ली साहब से, पेशाब करने जा रहा हूं, गुलाम बना रखा है हमने और आपने। मेरे भाइयों, दीनी तालीम जो सीख रहे हैं उनकी इज्जत करना सीखिए। एक हदीस और सुनाता हूं, फिर एक दो बात और सुना के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 755 किताबुल अजान। उलमा की बद्दुआ से बचिए, मौलवियों की बद्दुआ से बचिए। अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो 4 चीजें बता देता हूं। मैनेजमेंट सही होना चाहिए, बच्चे सही होना चाहिए, माँ बाप सही होना चाहिए, टीचर अच्छे होना चाहिए। ये 4 चीजें होना जरूरी है। टीचर भी अच्छे लाइए आप, और टीचर अच्छे कब मिलेंगे, जब पैसा दीजिएगा अच्छा तब ना। जब पैसा अच्छा देवे नहीं कीजिएगा तो आएगा कैसे। पैसा अच्छा लाइए, टीचर अच्छे मिलेंगे, सब पैसे का खेल है। इमाम की बद्दुआ से बचिए। हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर थे। एक आदमी खड़ा हो गया और कहा आपको नमाज पढ़ाना नहीं आता। अच्छा, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैंने नमाज पढ़ी और यह बोल रहा मुझे नमाज पढ़ाना नहीं आता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अब आप नमाज नहीं पढ़ाएंगे। आज भी एक ही 2 लोगों को शिकायत है कि जब तक ये इमाम मस्जिद में रहेगा मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। इमाम को निकालो या मुझे निकालो। कितने लोग ऐसे हमारे यहां, जब तक ये इमाम मस्जिद में रहेगा मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते डरिए। उसके बाद क्या हुआ, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साद बिन वक्कास को हटा दिया, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम बना दिया। जाइए आप, कूफा के गवर्नर आप हैं, इमामत आप ही करेंगे, जाइए आप। उसके बाद एक कमेटी बैठाई। आज कमेटी नहीं बैठती है, जब निकालना होता है चाहे मदरसे से निकाले या स्कूल से निकाले या मस्जिद से निकाले, वैसे ही निकाल दिया जाता है। अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। मेरे भाइयों, इतने जालिम मत बनिए, अगर बद्दुआ लग जाएगी तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कमेटी भेजी। वो कमेटी गई, पूछा अच्छा साद बिन वक्कास को नमाज पढ़ाना नहीं आता क्या? अरे वो ऐसा नहीं। तो एक आदमी खड़ा हो गया जिसका नाम उसामा था, मैं बोलता हूं, उनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। ये पूरी मस्जिद में एक ही दो लोग होते हैं जो इमाम साहब के दुश्मन होते हैं। वो अपने बेटे के दुश्मन नहीं है, अपनी बीवी के दुश्मन नहीं है, क्योंकि अगर बीवी के सामने बोलेंगे तो बीवी राख लगाकर जबान को बाहर कर देगी, और बेटे के सामने बोलेंगे तो बेटा पूरा चहुआ हुआ निकाल के फेंक देगा। तो बोलेंगे कहां? इमाम साहब के सामने। जबकि इमाम साहब से पूछना चाहिए। आजकल लोग इमाम साहब को पूछते तो हैं लेकिन पूछते नहीं है। पूछते हाँ, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे मौलवी साहब को भी तो गैस की जरूरत है भाई, गैस सिलेंडर की, हॉस्पिटल का बिल भरने की, स्टील के थोड़ा बने हुए हैं, उनकी बेटियों की शादी का मसला, उनको भी बोले बहुत बरकत है। तो सुन लीजिए, वो जो तहकीक चली तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा, उसने कहा इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे कि जब दुआ कर दे दुआ कबूल हो जाए, और बद्दुआ कर दे तो बद्दुआ भी कबूल हो जाए। आप में से अगर किसी आदमी ने अपने मौलवियों से झगड़ा कर रखा है या अपने इमाम से, यह हदीस सुनने के बाद माफी तलाफी कर लीजिए। अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। सुन लीजिए हदीस। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। अच्छा, मुझे नमाज पढ़ाना नहीं आता। कहा अल्लाह, अगर यह आदमी झूठा है और अपना नाम चाहता है, फातिल उम्र हो, इसकी उम्र को लंबी कर दे, वातिल फक्र हो, इसको फकीर बना दे, गरीब बना दे, वारिज़हु बिल फितन, और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। उम्र लंबी हो जाए, बहुत बड़ा फकीर बन जाए, और नंबर 3 फितने में, आजमाइश में डाल दे। रावी बयान करते हैं अब्दुल मलिक, कुछ दिनों के बाद देखा कि यह आदमी बूढ़ा हो गया है, और इतना बूढ़ा, इतना बूढ़ा, इतना बूढ़ा, ये जो भाऊ है ना, भाऊ, ये देख रहे भाऊ, इसको बोलते भाऊ, ये पूरे भाऊ के बाल सफेद हो गए और सफेद होकर अंदर घुस गया, आंख में देख रहा अंदर घुस गया। ओहो, इस बूढ़े को देखा रोड पर चल रहा है और लड़कियों को छेड़ रहा है। उस बूढ़े ने कहा साद बिन वक्कास की बद्दुआ मुझे लग गई है, इसलिए आज मेरी यह हालत है। मेरे भाइयों, अगर आप भी अपने उलमा को सताते हैं, चाहे मैनेजमेंट सताए या आम आदमी सताए या कोई परेशान करे, अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो बद्दुआ लग जाएगी। शेख साहब, मैंने ये हदीस 1-2 जगह सुनाई तो 1-2 लोग आए और रोते हुए आए, और उसके बाद इमाम साहब से गले मिल लिए और कहा इमाम साहब हमें माफ कर दो। तो इमाम साहब भी रोने लगे। तो कम से कम उनसे माफी तो मांगिए, देखिए कैसे रो लेते हो, माफी तलाफी। और मेरे भाइयों, माफी तलाफी करने वाला वो सबसे अच्छा इंसान है। सुन लीजिए, आज हमें और आपको ऐसा करने की जरूरत है। हमारे हालात जैसे चल रहे हैं, ये आपस के जो झगड़े हैं ना, बाप बेटे में झगड़ा, केसा केसी, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी में झगड़ा, इधर झगड़ा उधर रगड़ा, मैं इसको रगड़ा बोलता हूं।
اور آپ بمبئی چلے جائیے تو وہاں رگڑا ملتا ہے کھانے کو. اب آپ کے یہاں ملتا کہ نہیں ملتا؟ وہ رگڑا ٹائپ کا, وہ جو بادام ٹائپ, اس کو رگڑا بولتے ہیں, اس پر رگڑ رگڑ کے دیتے ہیں کھانے کے لیے. تو ہمارے اور آپ کے یہاں جھگڑا نہیں, رگڑا چل رہا ہے, معمولی بات کے لیے رگڑا. اللہ کے لیے معاف کیجیے. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588, ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ تو پورا خلیے لگ رہا ہے. چادر اٹھائیے تو ذرا, اٹھا کے دکھائیے. خالی ہے کہ نہیں؟ اب سوال آپ لوگوں سے پوچھنا تھا لیکن جواب تک آپ لوگ پہنچے نہیں. صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ مال کم نہیں ہوتا, تو ہمارے اور آپ کا مال کم ہو جائے گا دینے سے؟ خالی کا ہے, بھرا ہوا تھا. مولوی صاحب بولیے نا الحمدللہ. بھرا ہوا تھا, آپ لوگوں نے بھر کے دیا تھا الحمدللہ. بولیے. یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی شان ہے. اس پر اگر آنچ آئے گی تو آپ پر آنچ آئے گی. یہ اگر ترقی میں پیچھے رہے گا تو آپ ترقی میں پیچھے ہے. یہ آگے چلے گا تو آپ آگے چلیں گے. پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا. یہاں کے بچے نکلیں گے تو آپ کا نام ہوگا یا دوسرے کا نام ہوگا؟ بولیے نا. آپ کا نام ہوگا نا بھائی, آپ کے گاؤں کا نام ہوگا, آپ کے مدرسے کا نام ہوگا. اس کی ترقی کے لیے آپ لوگوں کو آگے آنا ہے. صرف یہی نہیں, سال میں ایک بار دے دیے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیے, چلے گا میرے بھائیو؟ تو حدیث میں سنا رہا, صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. شیخ صاحب بہت اچھی طریقے سے بنگالی زبان میں بول رہے تھے, مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آمی بنگلہ جانی نا, لیکن ان کا جو انداز تھا بولنے کا بہت پیارا تھا. اور اتنا اسپیڈ میں بولتے جا رہے ہیں, ان کی انرجی کہاں سے ہے اور کتنی طاقت لگا رہے ہیں. بھائی طاقت کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ ہی لوگوں کی نہیں لگا رہے. آپ لوگ ان کو دیکھ کر ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے مدرسے کو اونچا لے جا رہے ہیں. ان کا کیا ہے؟ پوری طاقت, پوری انرجی, اور ایک دم بولے جا رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ سب پورے جو بنائے گئے ہیں اور سجائے گئے ہیں آپ کے لیے. اس لیے آپ کا مدرسہ ہے, آپ کی آواز ہے. مدرسے میں کچھ ہوا تو آپ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے. تو صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. آج ہم اور آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. بھائی کو معاف نہیں کر رہا ہے. میں کہیں پر یہ بھی سنا, مجھے ایسا کم لگا کہ باپ نے بیٹے پر اور بیٹے نے باپ پر کیس کر دیا ہے. آپ لوگ کے یہاں بھی ہے کیا ایسا؟ ارے بولیے نا بھائی, بات کیجئے نا. آپ لوگ کے یہاں بھی ایسا, باپ بیٹے میں کیس, باپ بیٹے میں کیس. باپ کی وجہ سے تو وہ ہے, اگر باپ نہ ہوتا تو وہ کہاں سے ہوتا, اور باپ پر کیس کر دیا ہے. اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس باپ نے پالا پوسا ہے, ماں نے پالا پوسا ہے. باپ بیٹے کا کیس, مال کے لیے, پیسے کے لیے, جو سب کچھ یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. معاف کرنا سیکھیے. جا بھائی میں نے معاف کیا. یہ حدیث آج آپ نے سن لی ہے, اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. جا بھائی میں نے معاف کیا. اور آگے کا جملہ سن لیجئے, وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. اللہ کے لیے جھکیے. آج اپنے یہاں کچھ لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن کوٹ کچہری, اور یاد رکھیے گا جس کو بھی کوٹ کچہری کی عادت لگ گئی وہ کنگال ہو جائے گا. کوٹ کچہری کی بیماری جس کے یہاں آ گئی وہ بچے گا نہیں بلکہ وہ کنگال ہو جائے گا. اور جو موچ کی لڑائی لڑے گا, موچ کی لڑائی جانتے نا, موچ, کچھ لوگ اس کی طرف سے کچھ لوگ اس کی طرف سے, وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. داڑھی کی لڑائی لڑی ہے, داڑھی والی لڑائی. جا بھائی میں نے معاف کیا, جا میں نے معاف کیا. بھیا کیس لے لیجئے, چچا کیس لے لیجئے, بھیا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پہلے لوگ مناتے تھے, آج منانے والے کہاں ملتے ہیں, اس لیے روٹھیے بھی نہیں. اگر کسی سے آپ روٹ گئے, نہیں بات نہیں کروں گا, تو ہم منانے والے لوگ کہاں ہیں؟ پہلے لوگ مناتے تھے. اب آپ لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے یہ پتا نہیں. ہم لوگ کے دیہات میں, ہمارے دیہات میں بہار کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو زبردستی اس کو کھلیان میں, کھیت میں جہاں سب لوگ بیٹھتے تھے وہاں بلایا جاتا تھا, بولے معافی مانگ, یعنی اس طرح معافی تلافی اور گلے ملا دیا جاتا تھا. آج معافی تلافی نہیں بلکہ گلا ریت دیا جاتا ہے. کیا جھکنا نہیں, جھکنا نہیں, پیچھے نہیں ہٹنے کا, جھکنا نہیں. میرے بھائیو نہیں, جو جھکنا جانتا ہے وہ اٹھنا جانتا ہے, اور جو اکڑنا جانتا ہے وہ ٹوٹنا جانتا ہے. جو اکڑ گیا وہ ٹوٹ گیا, جو جھک گیا وہ اڑ گیا. اکڑ, جب ہوا چلتی ہے, تیز ہوا چلتی ہے, آپ دیکھتے ہیں نا ہوا بہت تیز چل رہی ہے, تو جو درخت اگر سو گیا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن جو بولے نہیں میں جھکوں گا نہیں, تو ٹوٹ جاتا ہے. تو ٹوٹیے نہیں, اکڑ میں پکڑ. جہاں اکڑ کر لیے تو پکڑ ہو جائے گی, ٹوٹ جائیے گا. اور آنا نے فنا,
मैं कुछ नहीं मेरे भाइयों, चले जाएंगे हम लोग, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुक सकूंगा। जब भी ऐसे हालात आ जाएं, नमाज के पाबंद हो जाइए। कितने लोग सूदी कारोबार करते हैं, ब्याज खाते हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं। कितने लोग पी भी रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? नशा में घूम रहे हैं तो सब घुमाते रहेंगे, घूमिएगा सब घुमाते रहेगा। सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, इसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसको उधर कर रहे हैं ना। मेरे भाइयों, जिस तरीके से शरीयत पर अमल करना है, हर चीज पर भी माल जरूर कमाइए, लेकिन हराम तरीका नहीं। ये आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, सिलसिला सही हदीस नंबर 2866। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके नसीब में जितना लिखा है, मरने से पहले पहले मिल के रहेगा। हमारा बोलते माल 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 माल, ना ना ना, माल माल क्या है? जिसके नसीब में जितना माल लिखा है वो मिल के रहेगा। अन्ना नफ्सन ला तमूत हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, मरने से पहले पहले मिल के रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और जायज तरीके से माल को जमा करो, हराम तरीका मत इख्तियार करो। नहीं आ रहा माल तो इसका उसका 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 नहीं, क्योंकि अल्लाह की नेमत को हराम तरीके से कोई ले नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, आप अमल करने वाले हो जाइए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती है। खुलासा मेरी तकरीर का ये रहा, हालात चाहे जैसे भी रहे, अगर आप इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, आपका ईमान पक्का है, तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। मदरसा आपका मदरसा है, आपकी आन है, आपकी बान है और आपकी शान है। यह मदरसा रहेगा तो आप पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन है। इसको कोई मसला होगा तो उसके लिए भी आपको ही आना पड़ेगा। आखिर में मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमेशा हम और आप दुआ करते रहें। और अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, मुझे ऐसा लगा कि पूरी तरह से मैं समझा नहीं पाया, लेकिन कुछ भी बात अगर समझ में आ गई तो अल्लाह की तौफीक से है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।